cara paste atau copy file. Pertama, kalian klik kanan lalu kalian klik CTRL-C. Cara cut paste file, dan klik kanan lalu kalian klik cut dan CTRL-X. Tiga, cara membuat folder. Kalian klik kanan lalu kalian pilih baru atau plus lalu kalian pilih folder. Cara menghapus folder atau file, klik kanan lalu kalian klik gambar tong sampah. Cara menghapus folder atau file permanen, klik kanan lalu kalian klik gambar tong sampah. Dan cara memblok beberapa file, kalian klik shift di kiri bawah dan tanda panah di kanan bawah. 7, cara memblokir beberapa folder. Pilih folder, kalian klik shift di kiri bawah dan tanda panah di kanan bawah.